Percakapan. Bab 34 bagian 1. 마두 씨, 아까 유진 씨 표정이 많이 안 좋던데요. Madu, tadi ekspresi wajah Eugene terlihat sangat tidak baik. 네, 저는 친하게 생각해서 한 말인데 유진 씨가 화를 내서 깜짝 놀랐어요. Ya, saya mengatakannya karena merasa dekat, tapi saya kaget karena Eugene marah. 농담이지만 상대방이 불쾌감이나 수치심을 느끼면 성희롱이 될 수 있어요. Meskipun itu hanya candaan, jika orang lain merasa tidak nyaman atau malu, itu bisa menjadi pelecehan seksual. 그래요? 그런 의도는 아니었는데. Benarkah? Saya tidak punya niat seperti itu. 다른 사람이 오해할 수 있는 농담은 안 하는 게 좋아요. Sebaiknya jangan bercanda yang bisa disalahpahami orang lain. 성적 농담은 아주 예민한 문제거든요. Candaan seksual itu sebenarnya masalah yang sangat sensitif. 네, 앞으로는 조심할게요. Ya, saya akan lebih berhati-hati ke depannya. Untuk yang masih kesulitan membuat kalimat panjang, kita pecah terlebih dahulu kalimatnya, supaya lebih mudah diingat. Terlihat tidak baik. 안 좋던데요. Terlihat sangat tidak baik. 많이 안 좋던데요. Ekspresi wajah. 표정이 terlihat sangat tidak baik. 표정이 많이 안 좋던데요. Madu, tadi ekspresi wajah Eugene terlihat sangat tidak baik. 마두 씨, 아까 유진 씨 표정이 많이 안 좋던데요. Saya mengatakannya tapi, 한 말인데 karena merasa dekat. 친하게 생각해서 Saya mengatakannya karena merasa dekat tapi, 저는 친하게 생각해서 한 말인데 kaget, 깜짝 놀랐어요. karena marah. 화를 내서 Saya kaget karena Eugene marah. 유진 씨가 화를 내서 깜짝 놀랐어요. Ya, saya mengatakannya karena merasa dekat, tapi saya kaget karena Eugene marah. 네, 저는 친하게 생각해서 한 말인데 유진 씨가 화를 내서 깜짝 놀랐어요. Meskipun candaan, 농담이지만 jika merasa malu, 수치심을 느끼면 jika merasa tidak nyaman atau malu 불쾌감이나 수치심을 느끼면 pihak lain. 상대방이 Jika pihak lain merasa tidak nyaman atau malu, 상대방이 불쾌감이나 수치심을 느끼면 bisa menjadi pelecehan seksual. 성희롱이 될 수 있어요. Meskipun itu hanya candaan, jika orang lain merasa tidak nyaman atau malu, itu bisa menjadi pelecehan seksual. 농담이지만 상대방이 불쾌감이나 수치심을 느끼면 성희롱이 될 수 있어요. Niat seperti itu. 그런 의도는 Saya tidak punya niat seperti itu. 그런 의도는 아니었는데. Benarkah? Saya tidak punya niat seperti itu. 그래요? 그런 의도는 아니었는데. Sebaiknya jangan. 안 하는 게 좋아요. Yang bisa disalahpahami. 오해할 수 있는 Bercanda yang bisa disalahpahami. 오해할 수 있는 농담은 Sebaiknya jangan bercanda yang bisa disalahpahami orang lain. 다른 사람이 오해할 수 있는 농담은 안 하는 게 좋아요. Sebenarnya masalah sensitif. 예민한 문제거든요. Sebenarnya masalah yang sangat sensitif. 아주 예민한 문제거든요. Candaan seksual itu sebenarnya masalah yang sangat sensitif. 성적 농담은 아주 예민한 문제거든요. Akan berhati-hati. 조심할게요.
Ya, saya akan berhati-hati ke depannya. 네. 앞으로는 조심할게요. Percakapan. Bab 34 bagian 2. 우리는 직장에서 성인지 감수성을 가지고 행동해야 됩니다. Kita harus bertindak dengan membawa kesadaran terhadap gender di tempat kerja. 성인지 감수성이란 양성평등과 성별 차이를 이해하고 일상생활에서 성차별적 언어나 행동을 알아차리는 것을 말합니다. Kesadaran terhadap gender diartikan sebagai memahami kesetaraan dan perbedaan gender, serta menyadari bahasa atau tindakan diskriminatif dalam kehidupan sehari-hari. 성인지 감수성은 직장 내 성희롱을 예방할 수 있습니다. Kesadaran terhadap gender bisa mencegah pelecehan seksual di tempat kerja. 상대방의 말이나 행동에 불쾌감을 느끼면 불쾌한 감정을 분명하게 표현하는 것이 중요합니다. Jika merasa tidak nyaman dengan ucapan atau tindakan orang lain, penting untuk mengungkap perasaan yang tidak nyaman itu dengan jelas. 또한 성희롱이나 성추행을 당했을 때는 증거를 확보하고 신고해야 됩니다. Selain itu, ketika mengalami pelecehan atau tindakan tidak senonoh, kita harus mengumpulkan bukti dan melaporkannya. Untuk yang masih kesulitan membuat kalimat panjang, kita pecah terlebih dahulu kalimatnya, supaya lebih mudah diingat. Harus bertindak. 행동해야 됩니다. Harus bertindak dengan membawa. 가지고 행동해야 됩니다. Harus bertindak dengan membawa kesadaran terhadap gender. 성인지 감수성을 가지고 행동해야 됩니다. Di tempat kerja, 직장에서 kita harus bertindak dengan membawa kesadaran terhadap gender di tempat kerja. 우리는 직장에서 성인지 감수성을 가지고 행동해야 됩니다. Yang dimaksud dengan kesadaran terhadap gender adalah 성인지 감수성이란 memahami serta 이해하고 memahami kesetaraan dan perbedaan gender, serta 양성평등과 성별 차이를 이해하고 diartikan sebagai menyadari bahasa atau tindakan seksis, 성차별적 언어나 행동을 알아차리는 것을 말합니다. dalam kehidupan sehari-hari. 일상생활에서 Diartikan sebagai menyadari bahasa atau tindakan seksis dalam kehidupan sehari-hari. 일상생활에서 성차별적 언어나 행동을 알아차리는 것을 말합니다. Kesadaran terhadap gender diartikan sebagai memahami kesetaraan dan perbedaan gender, serta menyadari bahasa atau tindakan seksis dalam kehidupan sehari-hari. 성인지 감수성이란 양성평등과 성별 차이를 이해하고 일상생활에서 성차별적 언어나 행동을 알아차리는 것을 말합니다. Bisa mencegah. 예방할 수 있습니다. Bisa mencegah pelecehan seksual. 성희롱을 예방할 수 있습니다. Di tempat kerja. 직장 내 Bisa mencegah pelecehan seksual di tempat kerja. 직장 내 성희롱을 예방할 수 있습니다. Kesadaran terhadap gender. 성인지 감수성은 Kesadaran terhadap gender bisa mencegah pelecehan seksual di tempat kerja. 성인지 감수성은 직장 내 성희롱을 예방할 수 있습니다. Jika merasa tidak nyaman, 불쾌감을 느끼면 ucapan orang lain atau 상대방의 말이나 dengan ucapan atau tindakan orang lain,
상대방의 말이나 행동에 Jika merasa tidak nyaman dengan ucapan atau tindakan orang lain. 상대방의 말이나 행동에 불쾌감을 느끼면 Penting. 중요합니다. Perasaan yang tidak nyaman. 불쾌한 감정을 Mengungkap dengan jelas. 분명하게 표현하는 것이 Penting menyampaikan perasaan yang tidak nyaman dengan jelas. 불쾌한 감정을 분명하게 표현하는 것이 중요합니다. Jika merasa tidak nyaman dengan ucapan atau tindakan orang lain, penting untuk mengungkap perasaan yang tidak nyaman itu dengan jelas. 상대방의 말이나 행동에 불쾌감을 느끼면 불쾌한 감정을 분명하게 표현하는 것이 중요합니다. Selain itu, 또한 saat mengalami 당했을 때는 pelecehan seksual atau tindakan tidak senonoh. 성희롱이나 성추행을 Selain itu, jika mengalami pelecehan atau tindakan tidak senonoh, 또한 성희롱이나 성추행을 당했을 때는 harus melapor, 신고해야 됩니다. mengumpulkan bukti dan 증거를 확보하고 harus mengumpulkan bukti dan melaporkannya. 증거를 확보하고 신고해야 됩니다. Selain itu, ketika mengalami pelecehan atau tindakan tidak senonoh, kita harus mengumpulkan bukti dan melaporkannya. 또한 성희롱이나 성추행을 당했을 때는 증거를 확보하고 신고해야 됩니다.